আজকে আমরা ত্রিপুরা ইন্ডিজিনাস পিপলস প্রেস অ্যাসোসিয়েশন, শর্ট ফর্মে আমরা বলে থাকি টিপ্পা। আমাদের অফিস হচ্ছে গিয়ে খুমুলুং টিটিআইডিসি। আজকে প্রেস মিট করার আগে আমাদের যে সংগঠন, সবাইকে একটু ইন্ট্রোডাকশন করে দিই। আমি হচ্ছে গিয়ে টিপ্পার সংগঠনের প্রেসিডেন্ট অংশু দেববর্মা। আমার লেফট সাইডে আছে টিপ্পার সেক্রেটারি রঞ্জিত দেববর্মা, আর আমার রাইট সাইডে আছে টিপ্পার ভাইস প্রেসিডেন্ট নিপেন্দ্র দেববর্মা, আর এদিকে আছে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মানস দেববর্মা, আর লাস্ট দিকে আছে এখানে গোবিন্দ দেববর্মা অফিস সেক্রেটারি, আর এদিকে আছে অমূল্য দেববর্মা ট্রেজারার, আর ওই দিকেও আছে আমাদের এক্সিকিউটিভ মেম্বার্স বোর্ড। আমরা টিপ্পা সংগঠনটা আমরা করেছি। আমাদের এখানে এখন মোর দেন 50% অ্যাক্টিভ পারসনস আছে, যারা ডিফারেন্ট ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া, নিউ মিডিয়া বা ওয়েবসাইটগুলোতে কাজ করছে। আমরা আমাদের we have started our journey on 13th April 2020. আমরা এখানে আগরতলা প্রেস ক্লাব অ্যান্ড মাননীয় এমপি শ্রীমতী প্রতিমা ভৌমিকের সঙ্গে আমরা ওই করোনা ভাইরাসের প্রতিরোধের জন্য একটা পিপি কিটস ডিস্ট্রিবিউশনের মাধ্যমে আমরা খুমলুঙের নোয়াই হলে আমরা আমাদের যে পদযাত্রা শুরু করেছি। আর আজকের যে মূল বিষয়, আমরা কেন আজকে প্রেস মিট করছি, আর আজকের মূল বিষয় হচ্ছে গিয়ে অন 24 জুন 2020 যে কোনো একটা প্রোগ্রামের মাধ্যমে এখানে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন they have recognized and approved Tripura Indigenous Peoples Press Association as their associate branch. Means আমাদেরকে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন একটা ওদের একটা সহকারী সংগঠন হিসেবে আমাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করেছে। এরপরে এর জন্য আমরা টিপ্পার পক্ষে থেকে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন এবং ওদের যারা সহযোগী বা সহকর্মী আছে সবাইকে আমরা ধন্যবাদ জানাই, শুভেচ্ছা জানাই। আর এগুলোর মধ্যে অ্যালংসাইড আমরা অনেকগুলো কাজ করেছি মানে বিগত দিনে, যেটি হচ্ছে গিয়ে আমরা ওই আম্বাসার আন্দারে গিয়ে একটা 26 এপ্রিলে আমরা বিশ্বরাম পাড়া অ্যান্ড মানিকরাই পাড়া, অনেক হিলি এরিয়া আছে, অনেক ইন্টেরিয়ার্স, ওখানে গিয়ে আমরা ফুড ডিস্ট্রিবিউশনস করেছি। আর রাইস অ্যান্ড সুপ ডিস্ট্রিবিউশন আমরা করেছিলাম চাম্পাওয়ারের আন্দারে, মোর দেন যেখানে 370 ফ্যামিলি ছিল। এরপরে আমরা মাননীয় এমপি শ্রী রেবতী ত্রিপুরার সঙ্গে আমরা ডিসকাস করেছি যে আমাদের টিপ্পাকে আমরা কীভাবে আরও স্টেপ আহেড নিয়ে যেতে পারি, আর কীভাবে আমরা আমাদের জনজাতি ভাই বা আরও সবার জন্য আমরা রিমোট এরিয়াসে গ্রাউন্ড লেভেল থেকে আমরা কাজ করতে পারি। এরপরে to think ahead, we have also taken many steps ahead that recently we will be meeting with Honorable Revenue Minister N.C. Debruma, Deputy CMs Honorable Sri Jishnu Debruma, and Honorable Tribal Welfare Minister Sri Mewar Kumar Jamatia. And to announce that today we have good news for our association and for all of us, that today at evening 5 p.m. আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের বডি আমরা আজকে মুখ্যমন্ত্রী অনারেবল চিফ মিনিস্টার বিপ্লব কুমার দেবের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার আছে, আমরা 5টার সময় যাব। এরপরে লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, আমি সবাই আজকে যারা এখানে এসেছে সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই যে আপনাদের মূল্যবান সময় নিয়ে আসার জন্য। এরপরে আশা করি যে আপনাদের মাধ্যমে কাভারেজগুলো হবে। এরপর আমি এখন একটু বলবো, রিকোয়েস্ট করবো আমার পাশে যে রয়েছে সেক্রেটারি উনি একটু কথা বলতে। এই বাহাইকেন जों दृग लाइथांनाय जरारावबो जों चिनि मथानि बिसिंतै गोबां ससियेल एक्टिभिटिस खालायो फैगा अबहाय लकडाउन जरावो क्राइसिस जरावो हासिनि गोबां रिमोट एरियारावबो थाङै जों आम्बासा हाय जागारावबो खवाइनि चाम्पा हावार हाय जागारावबो जों लाइथांनाय 26 एप्रिल सालो इंगिया हबानो 200 फेमिलिसनाव जों माइरं आलु बेरमा दैदाल बिदाल चामुंरक जों डिस्ट्रिबिउट खायगा तेव बाहायकेन जों लाइथांनाय 1 मे सालावबो हायनावहाय खवाइनि चाम्पा हावाराव जों माइरं दै सापानरक डिस्ट्रिबिउट खालायो बाहायके गोरि बररकनो जों ककथुम बेरिकनि बिसिंथि सुबासु खालायथायमाना बाहाय जरालक जों लाइफैगा एबा खालायफैगा तेव बाहायकेन जों जिनि मथाना तेव ग्राक खेति सानानि बागै सुदु मथाया मथाबाय गोरोंजाक एबा इन्डिजिनियास जे प्रेसनि सामोनखायनाय अब इलेक्ट्रनिक मीडिया प्रिंट मीडिया एबा वेब मीडिया जो तो बेदेको गोरों जाग्रक जाते
गभर्नमेन्टनि फेसिलिटिस दंमारक माननानै इंनानि बागै जों लाइथांनाय जरावो जोंनि हासेनि अनारेबल एमपि श्री रेबती त्रिपुरा बाबो जों डिसकाशन खालायगा दै बसकानि जरावो जों हायनावहाय जोंनि अनारेबल डेपुटी सीएम श्री जिष्णु कुमार देबबर्मा बाबो जों मालायनाय अबाहायखिना जों मालायनाय अनारेबल रेवेन्यू मिनिस्टार श्री एनसी देबबर्मा बाय जों मालायनाय अबाहायखिना ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार श्री मेम्बार कुमार जमातिया बायबो ती अबाहायखिना कक्तमा काहाम जोंनि जत Motha by Kurunzak, Sini Tiprasha, or print media, electric media, or some kind of Nibagay. Chini Joto Atom of Nibagay, Demand Kanani Bagay, Chini Tabi of Not language in memorandum Yapharkha, Tini Sharik, Pastava, 5 p.m. Secretary to Tangai, Chini Haseni, Montiokra, Biplop Kumar, Debba, Malalene, discussion Khlaiui, Obahication Shariko, Women Nazak. Tioba Hikano, Tabuko. Sini Tipura koktum bedego samong khlaiui rok Motha bai krungya khonarok ni bagai sini Motha ni doglam sabrumna phiokjak anorok membership na phaidi ti haste hapangni je facilities manna tongmari rok sini je manthai tongmani rok जों बसकांगो बालबाग सेके संलायनाय ti obahaykeno sini CM no जों किछु दाबि रक जों sini khlainani thangai tongo 4-5 ta aborok ungkha Kumulungo sini nidisho, particular sini Tipura sarok ni bagai eba indigenous press media rok ni bagai kaisa alaida press club kaijaknani demand. Tigo tongo sini Tipura eba indigenous media line no samung khainai worker rok ni bagai accreditation card haste hapa mi bag khati rezak thungnai. Teo bahika te kisa tongo je chudu matro indigenous media joto print media electric media je all professional samung khlainai rok no safeguard ranani bagai haste hapang obo sakthar mongna hartin teo bahikeno hasteo je KOKBOROK channel tongnai je kusam borok no enlistment duoi category re jaknani bagai obo haike sungtini CM bai chini dabi sonor no langai koksnani thangai tongo teo bahikeno norok no bo a je koks khlaimani eba meet khlaimani kabade je sekmanchak no khlainani jeng Koi mung narugo asukno taku ronjit Motha ni secretary Pulau no Hambai marwo joto phaiman jaknai koktoma thumnai ini ni chini press meet o coverage khainani phaimani bagai chungtini Tripura Indigenous People Press Association short form of Tippa kaisa press meet eba koktum pangna khlainani nei norno dikharmani जों koktum pangna tangani bagi khlaijakha bono sanani sikang Motha Tripura Indigenous People Press Association tamni bagi songsajakha nahar mongtabo abono bisang saikhnarwano जों jotono saimano laithangnai ungyangya hampano 12 থেকে 15 বছর ধরে chini Tripura sarok koktum bedego eba journalism professional line of tongo phiaba tabukbo kaisa media person pano haste hapangni accreditation card government ni facilities of mania kho abuni bagai chini Motha ni nahar mong obono जों professional je samung khlainai person rok gobang ma jorao chini mong mania identification mania eba dalbidal kebung rogo klaipro joraro gobang ma jongjal achayo teo bahikeno gobangma jongjal ang saikhnarnai chini dabi chini sanmung rok tamo angai khingo thangnai ulo dini press meet ringjaknani sikang ang puilauno saikhnarnai press meet o sabo Motha ni manjak thekya dini phaimanjak ani yang yagra phasingo tongo Tippa Motha ni president Takuk Ongshu Deborma tongo bahikeno vice president Philippine Deborma ang sakpang Motha ni secretary Ronjit Deborma tongo Motha ni assistant secretary Manoj Deborma teo bahikeno Motha ni cashier Omulyo Deborma tongo Motha ni office secretary Govind Deborma tongo executive member Kishanos Deborma di executive adongrok jungoboni sei sikang laithangnai jorarogo laithangnai 26 April শুধুমাত্র जों koktum
एबा कोकटमा वाइ मुं सामुंगो सिमी इनभल्व बिया जों ससियेल एक्टिभिटिस रगबो लुकुरक न सुबा सुख खायनानि बागै अबहाय लकडाउन नि जराबो अबहाय क्राइसिस नि जराबो हासि गोनाङै जों अंखरजाक आवनि बागै 26 एप्रिल 2020 आम्बासानि मानिक राइताय बिश्राम पाराबो नियं याहबानो जों 200 फेमिलिस न माइरो आलो बेरमा सापान ए मसरक खग्रक जों सुबा सुख लायगोन तेबो हिगनो 1 मे जोंहाय नहाय खयनि जाम्पा हावारो 370 फेमिलिस न माइरं दै सापान रक जामुं रक जों बागलायखा तेबो हिगनो जों लाइथांनाय जरारबो चिनियाव मथा न एबा मथा बाय गोंजाक सुदु मथा बाय गोंजाक सिमिया जे इन्डिजिनियास एबा तिप्रासा ककथुम बेदेबो सामफ्लायनाय रकनि हामफ्रायनि बागै थिनांनि बागै जों चिनि हासेनि अनरेबल एमपि सार रेवती कुमार टिप्रा बाय कक सालायखा बबाय मालायखा दै चिनि सानमं रकन जों बनो सायखना रखा बबिनि बखाक्तै जे सिक मानसाक सुबा सुख खायनायनि बागै जोंनो कक रखा एबा बोसोरनि जराबो सुबा सुख खायनाय तेबो बायखनो जों बोसोरनि जराबो जों मालायनि थाङै दङ हासिनि डेपुटी सीएम मोजां जिष्णु देबबर्मा बाय जों बाहायखनो जिनि सानमं रनो प्लांगै मालायनाय हासिनि रेवेन्यू दै फिसारि मिनिस्टार सार एनसी देबबर्मा बाय जों बाहायखनो बोसोरनि जराबो हायनो हाय मालायनाय हासिनि अनरेबल ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार सार मेम्बार कुमार जमातिया बाय तेव बाहायखनो दै केसकक तुमा काहाम जों दिनि सारिखौ हासिनि मन्त्रि अक्रा अनरेबल सीएम बिप्लब कुमार देव जोंनो लिंहरगा सारिखनि 5 समय जों अबाहायखनो मेमोरेन्डाम याफारनाय सेक्रेटारिफोर थाङै सीएम बाय मालाय जिनि तामो तामो सानमुं दं जिनि तामो तामो हास्ते हाबांनो जिनि गयमुं दं आं तामो तामो याफारियानि सिगांनो तामो तामो जों जिनि मेमोरेन्डाम सीएम नो डिमान्ड खालायनाय एबा जों बोसोरनि जराबो केबिनेट मिनिस्टारनो जों सानमुं दिसानाय आबरनो आं खायसे खायसे सायखना रोङो जों जतनो साइमानो दावसा जातै आगरतला प्रेस क्लाब नो करै हासे गोनाङै कायसे जा थायो पानो त्रिपुरा सारकनि बागै त्रिपुरा सारक खुमबेदेबो सामखायनाय रकनि बागै खरक बेरानानि एबा आसकनानि थाइगुरि आबरि बागै जों वानसका खुमुलुंगो DTADC खुमुलुंगो इन्डिजिनियास ककथुमबेदेबो सामखायनाय रकनि बागै कायसे प्रेस क्लाब एबा तांनक फियबिरे जाथों होनाय तेवबो हायकनो जेसक दागदि मानसाक ककथुम बेदेगो सामखायनाय इन्डिजिनियास पार्सन रकनो हास्ते हाबांनि बखाक्तै एग्रिक्रेडिशन कार्ड जाथों होनाय तेवबो हायकनो ककथुम बेदेगो सामखायनाय सेन्टिप्रासा ताकुक सकनो सेफगार्ड एबा सिकिउरिटी प्रोवाइड खालायजाथों होनाय तै पाइथागो तै केसा चिनि सानमुं दङ हासेव ताबुक सार जरा जे ककबरक टीवी चैनल रानिंग आबहाय चैनल रकनो गभर्नमेंट नि बखाक्तै एबा आईसीए डिपार्टमेंट नि बखाक्तै एनलिस्टमेंट एनरोल जागनानि बागै जिनि सानमुं दङ ओ सानमुं रकनो प्लांगैनो जों सारिकनि 5 समय हासेनि सीएम मोजां बिप्लब कुमार देव बाय मालायलायनाय एबा बबाय डिसकाशनाव थांलायनाय जों सारिकनो सायमामनाय बिनि बखाक्तैयाव सानमुं रकनो बिनि रेसपन्स तामो बिनि फिरक तामो तेबो हायकनो पाइथागो तैसा साख्लाय मुं दङ जिनि मथानि बखाक्तै ताबुको जे तिप्रासा इन्डिजिनियास ओ मीडिया लाइन सामूं खायनाय रक ताबुको जिनि ओ एसोसिएशन नि मेम्बारशिप नाहरियाको मथाव रेजिस्ट्रेशन नाहरियाको नरकनि बागै सापुं हापुं साब्रुम नरकनि बागै दगात फियबजाक नरक दाक्ति जिसिक मानसाक जिनि बोसोरनि थिनांनि बागै एबा साक सेफगार्ड होननानि बागै ओ मथानि मेम्बारशिप नाहरनानि बागै कय मुं नारबो तेव हायकनो जत थाइ मानजाकनाय ताकतै बहुत समनो नरकनो पाइथागो चिनि मथानि बखाक्तै हामबाय याफारि दिनैनि प्रेस मिटनि साख्लाय मुंरक तै कय मुंरक आसुगुरातै हामबाय।